Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Toujours avec le livre Parcours en français de sixième année de l'enseignement primaire. Aujourd'hui avec l'unité 3, semaine 1 et 2, lexique, les antonymes. Les antonymes, les huma, al-adad. Donc, j'observe et je découvre ces grands ordinateurs qui se trouvent à gauche de la caisse ont vendu à des prix abordables. La deuxième phrase, ces petits ordinateurs qui se trouvent à droite de la caisse sont vendus à des prix inabordables. Donc, on a les deux phrases. La première phrase, ces grands ordinateurs qui se trouvent à gauche de la caisse ont vendu à des prix abordables. يعني كتقول بلي هاد الحواسيب اللي موجودين على يسار la caisse sont vendus يتباعوا à des prix abordables بأثمنة معقولة. Ou la deuxième كتقول ces petits ordinateurs هاد الحواسب الصغيرة qui se trouvent à droite de la caisse هاد المرة على يمين la caisse sont vendus يتباعوا à des prix inabordables بأثمنة غير معقولة ولا في غير متناول الجميع. Donc, la première question, non, de quoi parle-t-on dans ces phrases? Dans ces deux phrases, on parle sur des ordinateurs vendus. يعني كنهضروا في هاد les deux phrases على بعض الحواسيب اللي تباعت على شي حواسيب تباعوا. On parle sur des ordinateurs vendus. La deuxième question, est-ce que ces phrases expriment le même avis? يعني واش هاد les deux phrases كيمثلوا نفس الرأي le même avis. غادي نقولوا بلي نو، حيتاش الأولى كتقول بلي هاد لي زورديناتور الكبار تباعوا بأثمنة معقولة، وهاد الثانية كتقول العكس، هاد الحواسب الصغيرة تباعوا بأثمنة غير معقولة زيادة على الخلاف في المكان، هاديك كتقول à gauche هاديك كتقول à droite. Donc, est-ce que ces phrases expriment le même avis? غادي نقولوا non, il exprime deux avis différents. كيexprimer كيشرحوا لنا واحد جوج ديال الآراء مختلفة différents. وإلا بغينا نقولوا contradictoire يعني رأيين متضادين. هاد les deux phrases متضادين. La troisième question, quels sont les mots qu'on a changés pour exprimer un avis différent? شنو هما الكلمات اللي بدلناهم باش نمثلوا رأي مختلف؟ عندنا أول حاجة grand مع petit. هادو عندنا grand petit، هذه أول حاجة. عندنا aussi فين كاين اختلاف تاني à gauche لتحت عندنا à droite، à gauche à droite، هيا gauche droite يمين يسار. وعندنا la dernière هي abordable inabordable. هاي abordable inabordable. Donc عندنا comment appelle-t-on ces mots؟ غادي نقولوا لهم ce sont des antonymes، يعني هما أضداد. يعني grand ضد ديالها petit، gauche يسار ضد ديالها droite يمين، abordable ضد ديالها inabordable. donc كاع هادو كلمات كتسمى des antonymes. On passe maintenant, je manipule, je réfléchis, je classe les mots relevés et leurs contraires dans le tableau suivant. Donc les mots qu'on a relevés les deux phrases, on va les classer dans ce tableau, le mot et son contraire. Donc c'est facile, عندنا grand ضد ديالها petit، gauche le contraire ديالها droite، عندنا abordable le contraire ديالها inabordable. On passe maintenant le deuxième exercice. Je classe les mots et leurs contraires dans le tableau suivant. عندنا هنا quelques mots، عندنا بعض الكلمات خصنا نرتبهم في هذا الطابلو كما درنا في الأول. عندنا petite صغيرة، courageux شجاع، vidé يعني يفرغ، pauvre فقير، gentil طيب، complet يعني عامر أو شي حاجة اللي ممتلئ نقولو، grande
كبيرة. méchant يعني شخص سيء ولا نقولوا ضد ديال طيب. incomplet غير ممتلئ. riche يعني غني. peureux يعني جبان. remplir يملأ. دونك عندنا لو بروميير مو petite اللي صغيرة غادي تجي. عندنا لو كونترير ديالها هو grande. هي petite عندنا grande. courageux شجاع هي peureux. courageux شجاع ضد ديالها جبان. peureux. عندنا لو troisième mot vider اللي قلنا يفرغ. vider ضد ديالها remplir يعني يملأ. يفرغ يملأ. vider remplir. gentil يعني gentil طيب ضد ديالها méchant. gentil méchant. عندنا complet incomplet. complet ممتلئ غير ممتلئ. complet incomplet. عندنا la dernière pauvre فقير. riche غني. pauvre riche. Donc on passe, je retiens, les antonymes sont des mots de sens contraire. Pour exprimer le contraire d'un mot, on peut les antonymes هما جوج ديال الكلمات اللي عندهم معنيين متضادين pour exprimer le contraire اللي كنعبر عن الضد ديال شي كلمة. le contraire d'un mot, on peut soit utiliser le mot utiliser un mot de même nature, non, verbe ou adjectif, mais de sens opposé. Par exemple, يعني كيكون ضد ديالها ما كيشبهلهاش. Par exemple, rentrer, sortir. يعني un autre mot d'une nature différente. Par exemple, rentrer, sortir. عندنا grand, petit, gentil, méchant. وعندنا le deuxième type اللي هو ajouter. On ajoute à le mot un préfixe اللي هو par exemple in ولا im ولا d. من كنأجوتيو هاد لو بريفيكس كيتبدل المعنى ديال ديك الكلمة وكيولي يعطينا يعني لو كونترير ديالها. باغ اكزومبل اوتيل من نزيدو لها هاد لو بريفيكس inutile راها تولي الضد ديال utile. possible إلا زدنا لها لو بريفيكس im تولي impossible و impossible سي لو كونترير دو possible. عندنا formé حتى هي إلا زدنا هاد لو بريفيكس دي كتولي déformé و déformé c'est le contraire de formé. donc عندنا جوج ديال لي type soit كيكون le contraire d'une nature différente يعني واحد لو مو اللي ما كيشبهش كاع l'opposé ديالو الضد ديالو ولا يكون عندنا كينتمي لنفس des mots de la même famille وكيعنيو العكس en ajoutant un préfixe. par exemple utile inutile, possible impossible, formé déformé. On passe maintenant je m'entraîne. Je recopie les phrases suivantes en remplaçant le mot en gras par son contraire. Donc, عندنا هاد les phrases فيهم des mots en gras, on va les remplacer par leur contraire. عندنا هاد les mots vendre, long, petite, bonne. vendre هي باعة. long كما نقول ثقيل أو بطيء وليس ثقيل بطيء. petite صغيرة. bonne جيدة. Ce nouveau bus est très rapide. Ce nouveau bus est très rapide. هذه الحافلة الجديدة سريعة. L'ancien était beaucoup plus. عندنا الضد ديال سريعة هي بطيء. L'ancien était beaucoup plus long. يعني الحافلة القديمة كانت أكثر بطئا. يعني rapide يجي معها long. Pour acheter cette belle montre. Pour acheter cette belle montre. acheter هي يشتري. لكي يشتري هذه الساعة الجميلة. Pour acheter cette belle montre. كريم ضد ديال اشترى هي vendre باع. Pour acheter cette belle montre كريم vendre son jeu vidéo. يعني باش كريم يشرى الساعة ديك الساعة الجميلة كريم باع لو جو فيديو ديالو.
الألعاب الفيديو اللي كانت عنده، لعبة الفيديو اللي كانت عنده باعها باش يشري لا مونتر. La phrase c'est: l'aéroport vient d'aménager une longue piste, car les autres sont trop longues, طويلة, petite, قصير. Donc, l'aéroport vient d'aménager une longue piste, car les autres sont trop petites. يعني l'aéroport هو المطار بدل المسار ديالو لواحد المسار طويل، حيتاش كان عنده واحد المسار قصير جدا. Donc, longue ضد ديالها petite. Nous avons une mauvaise connexion. Nous avons une mauvaise سيء يعني nous avons une mauvaise connexion. Quand pourrons-nous en avoir une bonne? سيء جيد. Mauvaise bonne. سيئة جيدة. Donc maintenant on passe, je relis chaque mot à son contraire. يعني غادي نسالو بسهم كل كلمة والضد ديالها. عندنا silencieux صامت ضد ديالها. bruyant يعني فيه ضجيج وفيه الصوت كثير، يعني الضد ديال silencieux bruyant. début fin. début يعني البداية، fin النهاية. ami صديق، ennemi عدو. ami صديق، ennemi عدو. vivant حي، mort ميت. vivant حي، mort ميت. compliqué يعني معقد. simple بسيط. compliqué معقد، simple بسيط. La troisième question: j'entoure les préfixes ajoutés aux mots pour former leur contraire. قلنا كاين des mots اللي كنزيدو لهم غير le préfixe باش يعطيونا le contraire ديالهم. Par exemple هنايا عندنا imprudent. imprudent إلا حيدنا le préfixe اللي هو im كتولي prudent. Donc im هي اللي on va le cadrer هي le préfixe. défaire le mot défaire le préfixe هو d. وإلا حيدنا d غادي يولي le mot faire c'est le contraire ديال défaire. maladroit إلا حيدنا le préfixe mal يولي le mot adroit هو le contraire ديال maladroit. عندنا inconnu إلا حيدنا le préfixe in غادي تولي connu le mot connu. عندنا le mot désagréable إلا حيدنا le préfixe des غادي تولي agréable c'est le contraire ديال désagréable. illisible إلا حيدنا il هو le préfixe غادي تولي lisible c'est le contraire ديال illisible. Puis je m'évalue. Je recopie les phrases en remplaçant les verbes en gras par leur contraire. Donc on va remplacer les mots en gras par leur contraire. عندنا سليمة allume son ordinateur. يعني allume يعني سليمة شعلت الحاسوب ديالها. أشعل allume ضد ديالها هي éteint يعني أطفأ. Donc éteint بلاص سليمة allume son ordinateur, سليمة éteint son ordinateur. Mes parents achètent un réfrigérateur. والدايا اشتريا واحد الثلاجة un réfrigérateur. غادي نقولوا العكس mes parents vendent ضد ديال achètent vendent un réfrigérateur. عديل accepte de faire vacciner. accepte يعني عديل قبل أنه يدير لو فاكسان يدير التلقيح. عديل accepte العكس ديال accepte هي refuse رفض. عديل refuse de se faire vacciner. La dernière phrase: le chauffeur ouvre toutes les fenêtres de la voiture. يعني السائق فتح جميع نوافذ السيارة. ouvre ضد ديالها ferme. كنقولوا le chauffeur ferme toutes les fenêtres de la voiture. يعني أغلق جميع نوافذ السيارة. Le dernier exercice هو: je trouve l'antonyme du mot en gras en ajoutant l'un des préfixes suivants. عندنا هنايا
بعد les préfixes in, ir, des. Donc, il existe un profond accord. باش نديرو le contraire ديال accord, on va ajouter le préfixe des. تولي il existe un profond désaccord entre les membres de son groupe. Ma mère est satisfaite. Satisfaite, on va ajouter le préfixe in. تولي ma mère est insatisfaite de sa machine à laver. Ma maîtresse m'a conseillé, on va ajouter le préfixe des. Ma maîtresse m'a déconseillé de dormir tard le soir à cause de la télé. La dernière phrase, notre projet scientifique de classe me semble réalisable. Réalisable, prenant le préfixe ir. Notre projet scientifique de classe me semble irréalisable. Irréalisable. Donc, merci beaucoup. ونلتقي في فيديو آخر بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.